to our EDMA 511 School Laws and Legislation Professor, Dr. Julius Igot, sir, and to my co-masterants, maadjong adlaw natong tanan. I hope and pray that we are all doing fine and everything is going well. By the way, I am Carlo Pidoche from Concepcion Mabini, Bohol. I am a newly hired teacher in DepEd and I am now currently connected at Concepcion National High School, Mabini District. And today, I will be your presenter on DepEd Order 22 series of 2013, which is the revised guidelines on the transfer of teachers from one station to another. I know this is an interesting topic, especially for those who are planning to transfer to other station. Apan kung dili man, I guess this DepEd order is very essential also to be tackled para maliwanagan ta ug maklaro ang mga general guidelines in transferring to other stations. So actually, na natoy guidelines for transfer nga gipagawas ang DepEd last 2005. That was DepEd Order 21 series of 2005 nga gi-amend ug mausay gireferan anhi nga bag-o or revised nga guidelines. So I think we are all set. So let us begin with the DepEd Order 22 series of 2013 that was released last April 17, 2013 under pataadto sa administration ni Brother Armin Luistro as the DepEd Secretary during that time. So we have the first guideline, the Basic Education Information System or the BEIS. The teacher deployment analysis for the previous school years consistently reveals imbalances in the deployment of public school teachers. There are still a big number of cool-colored schools, while pupil or student to teacher ratio of less than 40:1, while at the same time, there remains many red and black schools. As such, it is imperative to effect transfer of teachers from one station to another in order for the Department of Education to ensure equity of teacher deployment. So sa kinaunahan pa lang daan, ug sa first pagyud nako nga basa anhi, daghan kong mga terms nga wala pod masabte. Like unsa man ang cool colored schools, ug unsa po ng red o black schools nga mo'y giingon anhi nga guideline nga hinungdan nganong i-transfer ang uban nga mga teachers. Apan sa akong pagduki-duki, nag-research kintahay ko, I have learned and I have landed to another DepEd order that was DepEd Order 88 series of 2009 entitled The Revised Color Coding Scheme for the Deployment of Teachers in Public Schools. Unya, ako sining i-present ninyo para masabtan nato unsa ni si red o black schools nga abehay ra ba nako og color ni pintal sa eskwelahan. Ang kay nag-search nako sa red o black school, ang mugawas kay mga eskwelahan man nga nilaing color. So sorry po. Hangtod nga niabot ko sa unsa gi-proposed or dapat nga color sa eskwelahan, hangtod nga niabot ra gid intawon ko anhi. So layo ara man da intawon og pasabot. So mao ni gikuha gikan sa DepEd Order 88 series of 2009. So atong makita anhi sa first column mao ni ang teacher or pupil to student ratio. Second column is the color scheme of unsay interpretation about anhi. So ani ta mag-una sa ubos kaning no teacher item mo nang gitawag nato og black school. So wala siya nationally funded teachers as well as the red school mao na ang hot color zone with teacher needs. So kinahanglan siya og teachers kay ang iyang ratio makita nato sa first column 40 plus ka students sa usa ka teachers. So pasaka na siya or pa kaning black, red, orange, gold ug yellow mao na gitawag nato og hot color zone nga mao na ang mga nanginahanglan og teachers. Whereas ang blue, sky blue ug green mao na ang cool color zone, mao na ang mga eskwelahan nga naay excess nga mga teachers. So mao na giingon ato sa first guideline nga daghan sad kunong cool color zone apan daghan pong mga black o red schools. Mao nang wala kuno mabahin ang mga eskwelahan. Mao nang ipatransfer ang uban. And then okay, so according anhi nga table, so mao to ako ang glimpse
sa ato ang DepEd Order 88 series of 2005. So I hope manasabtan to natong mga guidelines, no. So balik na ta ni DepEd Order 22 series of 2013 with the second guideline. So giingon ari, in view of the foregoing circumstances, this department hereby amends DepEd Order number 21 series of 2005 and issues these revised guidelines on the transfer of teachers from one station to another. So guideline number 3, while efforts shall be exhausted to secure the consent of a teacher to be transferred, there are certain conditions which can validly be considered as in the exigency of the service, and transfer may be made without the consent of the teacher. So these are the following. So grabe, no? Kung atong basahon, gibutang gyud dinhi nga exhausting ko, no, for the part of the DepEd nga pangayoon ang consent sa teacher nga patransferon. So siguro because ang uban nga mga teacher nahiluna na sa ilang mga stations, no, or naka-adapt na baka sila sa ilang environment, or mingawon na sila sa mga bata. So pero giingon sa danhi natay mga condition nga i-consider nga kung mao na ni basihan dili na pangayoon ang consent sa mga teacher. So ang DepEd na mismo mo ay mo decide kung kinsay patransferon. Bahala ni og bukas ba sa ato ang kalooban. Charot. Sorry po. We have the first, when the pupil or student to teacher ratio of the school is below 35:1 for elementary and 27:1 for secondary level, except when the school is implementing multi-grade classes. So ang number of students or pupils gyud ang basihan, no. So if gamay ra ang ratio, buot pasabot anha, sobra ang teacher. So mao ning ipatransfer ang uban sa mga schools nga kuwangan or nanginahanglan pa og mga teachers. Ikaduha, when there is a considerable decrease in enrollment in certain schools arising from evacuation due to armed conflict, national disasters, resettlement of families, closure of large private firms in the area, and other similar circumstances. So sa mga nahisgutan nga mga circumstances, kung atong usahon to silang tanan, basta mo decrease ang enrollment or mogamay ang number sa mga bata, ipatransfer gyud ang uban nga mga teachers. Mao bitaw siguro na ang ubang principals maningkamot gyud nga ma-maintain or madugangan pa ang enrollment kay naay possibility nga mo ipabalhin ang ubang teachers kung mogamay ang enrollment. Og ikatulo, when the teacher is declared excess by the school principal or the school head and his or expertise or the area of specialization niya is in need in another school or in another division. So kung sobra na ang teachers, so na may uban nga mga schools nga nag-underload na ang ubang teachers. So if ever kuwangan or need ang imuhang major sad sa uban nga stations or sa ubang school, so mao to, ipabalhin siya sa uban nga school or stations nga nagkinahanglan. So daghan kung makailang ngayon ani og situation ang ilang item for that specific school, pero tuwa sila nagtudlo sa other station kay needed ang ilang major or ang ilang area of specialization adto nga school. So mga siguro ni gitawag og warm bodies. So papadayon ta, we have the fourth guideline. In the event the teacher are transferred in the exigency of service, so exigency meaning needed or required or urgent demands of the service, the following may serve as the guide in the decision on whom to transfer. So mao ni mga kondisyon kung kinsa ang patransferon. So we have number 1, the last in, first out. So mao ni ang mga teachers nga uwahi nga na-hired. So morning last in, first out. So ang bag-ong nakasulod maoy ipabalhin or ipatransfer. So ipabilin ang mga seniors na. So mo nang gitawag sad nato nga seniority rule nga dili lang sa Philippines gi-adapt maski sa ubang countries including USA. So number 2, non-residents of the barangay or municipality where the school is located. So if dili ka taga diha, layas ka. Bitaw. So, kini nga guide kay usahay, wala tay choice, no, kung ikaw mo ipabalhin. Kay if ever dili sad sa inyong lugar ang imong balhinan, or baka mas pabuna nimo nga current ka station unta nimo, di ba? Pero ang giingon arhe, kung non-residents ka sa imuhang eskwelahan nga gistayhan karon, so ikaw maoy
ipabalhin. Pero wala pa ni assurance nga adto sad sa duol sa inyo ha ang ipabalhin. Pero sa ikatulo nga paragraph ang giingon arhe, residents of the barangay or municipality of the proposed recipient school. So kanimo ipabor kung ibalhin ka nga taga didto ka. So di ba? Pero sa katong ikaduha nga non-residents, wala man to'y sure og adto pud ka ibalhin sa inyo ha, di ba? And we have number 4, specialization. So, ang state dire is secondary school teachers teaching subjects other than their area of specialization. So, buot pasabot manggod kung lain na nga mga subjects ang imuhang gihandulan, sakto na ang mga number of teachers sa imuhang major. So, mao nang laing subjects ang gihatag nimo. Na murag impasid ko ani, murag kandidato ra ba ko nga kandidato ra ba ko ani kay lahi ra mga major sa akong gihandulan. Pero di siguro pod oy kay usa man to sa mga basis nga ako mo kikuha kay para dili na ko mobalhin, dili na mo transfer kay duol raman sa amo ang bay ang among eskwelahan. So much for that. Mapadayon na ta sa ikalima nga guideline. So katong upat nga akong naisgutan under pa to sa guideline number 4 ha. So last in first out, non-residents, residents of the recipient school, and specialization. So ikalima nga guideline, should teachers identified in paragraph 3 and 4 desire not to transfer, so kung ang usa ka teacher dili ganahan nga mo transfer kay nahiluna na kitay siya, they shall be given additional assignments such as remedial and summer classes, work related to alternative delivery modes or sila ba kay tigatod sa mga modules, tasks concerning alternative learning system or ALS, and other assignments that the respective school heads may deem proper. So mauna no kung dili ka kaayo ganahan kintahay or wala ka mosugot nga mo transfer ka, tagaan ka og another additional nga assignment. So mao to ang mga conditions kaning gikan sa 1 to 5, mao to ang mga conditions or guidelines for situations wherein ang teacher dili ganahan nga mo transfer or dili bukas sa iyahang kalooban ang pag-transfer. Pero sa sunod nga mga guidelines nga atong hisgutan, mausad di ang mga conditions kung ang teacher mismo maoy gusto nga mobalhin. Okay, so we have number 6, gingon arhi, on the other hand, the following situation should be given priority when teachers are seeking transfer to another station which is in need of additional teachers. So, mo ni mga consideration nga tagaan og priority. Number 1, when the teacher is declared excess by the school head and or his or her specialization is in need in another station. So, more or less, my dear teachers, maumaora ni sila ang mga situations or conditions nga naisgutan sa guideline number 4. Ang kalainan lang ani, bukas sa loob ang pag-transfer kay ang teacher man mismo ang gusto nga mobalhin. Pero mao lagi, i-consider gihapon ni nga mga conditions kung kinsa ang tagaan o priority. So, mao ning number 1, kung sobra ang teachers nga gi-declare sa school head og nag-need sad ang imuhang gusto nga balhinan. Ikaduha, the teacher has served for more than 5 years outside his or her home, barangay, or municipality. So, after 5 years pa day, no? So, this is according ani nga DepEd Order. Pero nasad ko nadunggan nga pwede ra daw og 3 years. But upon reading this DepEd Order, wala may nakastate nga 3 years. Maski sa katong gi-amend bitaw nga katong DepEd Order 21 series of 2005, 5 years sad ang nakastate adto. Pero siguro depende gyapon ni sa priority. So we have number 3, proceed ta. The teacher is a bona fide resident where the school is located. So residente siya sa barangay or municipality or city or province where the school is located. So kung taga didto siya nga kung taga didto ang mobalhin nga teacher. So naka-statement sad ni siya sa RA or the Republic Act number 8190 or the localization law. Onya, dapat sad na kay proof nga residence ka anhang lugara. So, nakoy kauban nga teacher nga taga Gindulman siya, ni-file siya og transfer sa Ginakot High School just recently. Og karon, na-approve to og nag-process na siya karon sa iyahang appointment. So, proceed. Ikaapat,
the teacher is joining his or her husband or wife in the same school. So this is according to RA number 4670. So mo sa siguro ni hinungdan nga nung excited ko nga minyo no kay murag ganahan ko maka-experience anhi bitaw. Nagplano sad ko pabalhin to siya pohon. It's charot lang. So, pero tinuod tom nagplano mi nga basin pohon-pohon. So kung kaloy-an ta itugot sa kahigayonan. So for those couple nga parehong teachers, you are given a priority nga magkauban sa usa ka station. So ikalima nga guideline, situation or condition I mean, she is or the teacher is a nursing mother. So if naay batang gamay which needs your love and care, so this is according to Presidential Decree number 603, which is also known as the Child and Youth Welfare Code. So pwede ka nga mobalhin para magkauban mo sa samot na og naay bata nga gamay. And sixth, the teacher's life is in danger due to armed conflicts or hostilities and other similar circumstances in the area where he or she is teaching. So if naay mga kagubot ba kaha, pwede sad ka mga transfer. And the last provision under guideline number 6, number 6 gyapon ni nga guideline. So he or she is in poor health condition as evidence or makita sa iyahang medical records. So padayon ta. The next guideline is the number 7. So the division planning unit shall ensure that the transfer of teachers in the respective divisions are properly recorded and processed in the EBEIS, and its effect on pupil or student to teacher ratio is analyzed. So dapat recorded siya sa katong sa ganitong BEIS. So that was the Basic Education Information System, o gibase sad ni sa ratio sa teacher to student according sa katong DepEd Order nga atong gipresent sad ganina, katong color coding scheme. So kay kung dili manggani ta mosunod anhi nga mga guideline, mo proceed ta ni number 8, which states that anyone found guilty of violating any of the provisions of these guidelines or any part hereof shall be charged administratively pursuant to the Republic Act number 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and other relevant laws, rules, and regulations. So, padayon ta 9. This guideline shall be construed consistent with the Administrative Code of 1987 and with RA number 4670, otherwise known as the Magna Carta for Public School Teachers. And number 10, these guidelines hereby amend DepEd Order number 21 series of 2005, and then other rules, regulations, and issuances which are also inconsistent with these guidelines are hereby repealed, rescinded, and modified accordingly. And the last two guidelines, these guidelines shall take effect immediately upon approval, and lastly, immediate dissemination and strict compliance with this order is directed. So my dear masterants, I think that would be all for my presentation. So that was the revised guidelines for the transfer of teachers from one station to another. We must just see to it that if ever we are planning or we have colleagues who are about to transfer, dapat mag-guided ta anhi nga DepEd order for the smooth flow sa ato ang pag-transfer. Okay? And here are my references. So ako sa ding i-include anhi ang katong DepEd Order number 88 series of 2009, katong color coding scheme. And once again, I am Carlo Pidoche saying thank you so much for listening and have a good day, everyone.